anggap aja kita lagi nongkrong, tapi kita lagi ngobrol temanya sejarah. Jadi kan lebih asik gitu kan, jadi nggak formal-formal banget. Asik kok sih. Tapi sejarah tuh kalau dipikir-pikir ribet nggak sih? Tapi sisi lain juga seru juga, apalagi kalau ada drama-dramanya gitu. Bener, nah kita kan topiknya juga tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dari kalian udah ada yang ngerti dikit? Aku sih tahu garis besarnya. Ini kalau nggak salah ya, itu tuh pas Indonesia nolak federasinya Malaysia tahun 1963. Soalnya si Bapak Soekarno ini tuh mikir kalau permainan Inggris yang dilakuin saat itu tuh buat nguasain Asia Tenggara saat itu. Oh kayaknya aku inget deh, ini tuh yang ada slogan Ganyang Malaysia yang terkenal itu nggak sih? Iya benar. Itu kalau dipikir-pikir sebenarnya serem, tapi kayak nasionalismenya kuat banget. Makanya kita tuh jangan teriak-teriak doang, karena di situ juga ada operasi militer yang beneran ada di perbatasan Kalimantan. Tapi yang pernah aku baca, konfrontasi tuh nggak cuma melulu perang-perang aja loh guys, tapi juga ada propaganda dan juga diplomasi, jadi luas banget dampaknya. Daripada kita semua so tahu, mending kita putar aja. Bener sih, Boleh, daripada boleh, kita boleh. asal-asal ya kan. Bener sih, bener ya. Coba nih kita cari Din. Ini dia. A few moments later. American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens, and he becomes emboldened on the international stage. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Britain's top propaganda specialist, Norman Redaway, is sent to Singapore to take charge of Britain's propaganda war. What I remember Norman telling me, his mission was very simple. Do anything you can, he was told, to get rid of Sukarno. And he was given a budget. It was a matter of hundreds of thousands of pounds. Sukarno had a well-deserved reputation as a womanizer. The CIA had tried to undermine him in the eyes of his people by producing a pornographic film with a body double wearing a Sukarno mask. At least 6 assassination attempts were made on his life. Sukarno blamed the CIA for most of these. Oh, jadi gitu. Sekarang lebih jelas nggak sih dari video tadi? Bisa kita lihat nih ya, kalau misalnya sebenarnya sih konfliknya itu selesai pas Bapak Soeharto tuh naik. Terus semenjak itu udah ada perjanjian damai deh. Jadi intinya sebenarnya nasionalisme itu boleh semangat, tapi kan akhirnya diplomasi kan yang nyelesain. Bener, untung aja damai. Kalau enggak kita nggak bisa belajar dengan tenang, nggak bisa dapet MBG guys, dan nggak bisa nonton. Bener banget. Apalagi kita bisa nggak bisa nonton drama Alah. sinetron Malaysia. Padahal bagus banget. Upin Ipin, bener. Upin Ipin nggak bisa berarti kita. Bener. Oke deh, berarti MCD kita kelar. Kita jadi ngerti kan sejarah Indonesia. Bener sih, jadi ngerti. Oke deh guys, lain kali kita bahas yang lain aja, biar kita udah paham. Bener. Kayak gini pahamnya tuh jauh lebih cepet Iya. Udah yuk pulang aja yuk, kita capek. Ayo. Ayo. Dadah. Dadah guys. Dadah. Sama